nakita nyo rin naman yung participant natin, yung kulay red. Ayun, proceed tayo sa next dancer, kulay green. Ayun guys, nakita nyo rin naman uli yung participant natin, yung kulay green. Tara, proceed tayo sa next dancer. 1, 2, 3, go! We are Yellow King! Magmahal! Magtulungan! Magkaisa! Yay! 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 Hey! Hey! Thank you so much! Okay! Alam mo, nakandang dito. O yun guys, nakita nyo rin naman lahat sila o kung sino yung mas magaling sa team nila. Ayan, kayo na huhusga. Mag-comment na lang kayo dyan sa comment section dyan sa baba. Sige guys.